Kagi. Umabalik. Yan. Maganda yata yung balasa nun ah. Oh! A few moments later. Sana paldo. 500 per spin. Let's go! Woo! Scatter mo lang, baby. Scatter mo, baby. Mr. Ba, bakit ganito? Kagi. Umabalik. Yan. Maganda yata yung balasa nun ah. Oh! Mr. Ba, daming papalo. Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? 9,000. Yan! Isater pa! Wow naman! Wow! Kisti sama. Charge Buffalo. Tapos si Scatter. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yan mo yan, ang malaki. Isa pa, baby. King, Queen. Meron na. Yes, may multiplier pa. King all the way, Queen. Ang daming Queen! Times 3. Oh, kisti sama. Bomba yan. 12K, yes. Ang galing mo talaga, bright ka. Sayang, Buffalo sana. Tapos gano'n. Woo! Paldong paldo. Dagdagan mo pa, isa pang scatter. Okay. Isa pa, baby. Alright, mayroon naman 17,375. Ang galing mo, Andoy! Ang galing! Pwede rin. Maraming salamat, Charge Buffalo.